Monsieur Pierre Gassin, bonjour, bienvenue sur nos ondes. Merci, bonjour Nadia. Merci. Donc on va commencer déjà on va parler d'ailleurs du palais de la photographie à Sfax, قصر التصوير الفوتوغرافي. Donc الناس اللي يسمعوا فينا باش نحاول نترجم au fur et à mesure. Donc si vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails en rapport avec le concept de ce projet, la durée du projet et par la suite on va entamer avec les thèmes. Donc déjà commençons par le concept de ce projet, le palais de la photographie à Sfax. Le palais de la photographie, c'est un lieu dédié entièrement à la photographie au sens le plus large. Donc ça va aller même du cinéma documentaire jusqu'au photojournalisme et le journalisme. C'est un palais qui s'adresse à plusieurs publics. Ça va être les enfants dans les écoles pour leur donner des repères visuels, puisque dans votre éducation nationale, il n'y a pas cette partie qui est enseignée. Il y a lire, compter, écrire, il n'y a pas à voir. Donc il faut justement donner ces repères à ces jeunes, mais également aux adolescents qui veulent participer à une vie active dans la société au travers d'un journal, peut-être que l'on va éditer. Ces jeunes qui vont être accompagnés sur des productions qui vont être guidés pour montrer ce qu'est Sfax aussi dans la Tunisie mais également dans le monde. C'est également des photographes locaux que l'on va pouvoir exposer et internationaux que l'on va pouvoir inviter. Voilà, et Je vais traduire justement, d'accord. Donc, Monsieur Pierre يقول لنا اللي راهو المشروع هذايا ديستيني للصغار بما انه احنا في النظام التعليمي نتاعنا ما عندناش حاجه نشوفوها، نعرفوا نقراو، نعرفوا نحسبوا، نعرفوا نكتبوا، اما ما نعرفوش نشوفوا، يعني مش بالمعنى نشوفوا النظر معناتها. دونك اليوم مهم برشا وقت اللي نراهنوا على الصغار يكون فما تأثير للصغار هذوما اللي يحبوا كيف باش يكون فما الصغار باش تكون فما فورماسيون ليهم بعد يحكينا عليها اكثر مسيو بيير، باش تكون فما فورماسيون للاولاد الصغار سور تيران، للناس المغرومين صغيرات بالتصاور باش يتعلموا لي تكنيك. مهم برشا كيف ما قلت نراهنوا على الصغار اللي هما سي ليسبوار نتاع بلادنا ونتاع الجهه بيان سور. كيف باش يكون فما موجود مصورين فوتوغرافيين محليين باش يكونوا موجودين في السونتر هذايا باش يعاونوا ويساهموا في اثراء التراث بالجهه. كيف باش يكون فما المهم برشا التصاور اللي باش يتاخذوا من صفاقس باش يخرجوا لبرا وباش يكون فما كيف مصورين من برا دي فوتوغراف انترناسيونaux باش يكونوا موجودين هوني. Donc vous pouvez continuer. Voilà, c'est vrai qu'il faut passer à traduire. Oui. Désolé, je parle pas encore, mais bientôt. Oui, bien sûr. نادي أمود المترجم ذاك نتاع الجزيرة ويقولوا. Donc le défi de ce centre aussi, c'est une boutade que j'ai entendue ici, un ami qui va peut-être écouter, qui me disait que le jour où on arrive à faire comprendre à Sfax que la culture peut être rentable, Sfax sera champion du monde de la culture. Voilà. Donc en fait, j'essaie de créer un espace qui sera autonome financièrement, pas rentable, autonome financièrement. Ça, c'est très important. Donc, il y a une impulsion de départ qui a été donnée par Sfax, capitale de la culture arabe 2016. Très important, sans eux, je ne serai pas là. Mais à partir du 31 mars, on est autonome complètement. Donc, il faut que nos ventes des images des jeunes à l'étranger dans une agence ramènent suffisamment d'argent pour faire vivre le projet. Ça, c'est le défi. D'accord. Donc je traduis كيف ما قال توا مسيو بيير اللي الصفاقس بيان سور الهيئه نتاع صفاقس عاصمه للثقافه العربيه ساهمت بشكل مهم في تمويل المشروع هذايا، لكن التمويل هذايا باش يقف حتى مارس كيف ما هكايا كان الاتفاق. بعد مارس راهو التمويلات اللي باش يكونوا وباش يجيو للمشروع هذايا باش يكونوا عن طريق بيعان التصاور هذوما، يعني يحبوا يكون المشروع هذايا مستقل ماديا، معناها ما فماش شكون يمول فيه. دونك نورمالمون باش يكون التمويل من بيعان التصاور هذوما. Donc on continue, on poursuit. Un tout petit peu dans ce domaine. Il faut savoir aussi que l'art c'est un marché. Donc un marché a ses propres règles, sa rentabilité, il y a des notions à apprendre dedans. Donc je tiens à créer ce centre-là pour rentrer dans ce marché de la culture et de l'art. Voilà. Donc بالنسبة لمسيو بيير يقول لنا اللي الفن فينالمون هو سي ان مارشي باش تنجم تدخلوا لازم تكون معناتها تقدم حاجات في الابداع بيان سور. حاجه اخرى قالها قبيله جمله ياسر عجبتني، قال اذا اليوم نحاولوا نوصلوا اللي الثقافه تنجم حاجه تدخلنا الفلوس بيان كو ماهوش هو هذا الهدف نتاعها، العالم صفاقس تكون هي رقم واحد البطلة عالميا، معناها كيف ما قال هو
في الثقافه. دونك نخرجوا موسيقى احمد وبعد نرجعوا نحكيو في اكثر التفاصيل. Donc on a parlé du concept du projet, حكينا توا على المشروع هذا شنو اللي فيه, شكون البوبليك سيبل, شكون الناس اللي تنجم تساهم في انجاح المشروع هذا. Donc vous allez travailler sur des thèmes, monsieur Pierre Gassin. Donc ça va pas être il y aura des thématiques tout au long d'une période, je sais pas pour combien ça va durer. Le projet. Effectivement, il y a une programmation qui est faite, qui est ouverte, qui est toujours en discussion. Donc, j'ai présenté hier le projet dans le cadre des 24 heures de la photographie de la Médina. Et il y avait une conférence hier. Oui, conférence, la première. Il y aura une conférence de presse plus tard, vous viendrez. Certainement. Mais on va travailler sur des thèmes sur une durée de 2 mois et demi à peu près. Donc, dans les premiers thèmes que je vais vous donner un petit peu en vrac, il va y avoir la gastronomie, c'est important ici. Il va y avoir le littoral, il va y avoir le handicap, il va y avoir la photo de famille, très important, ce sera pour le prochain Ramadan, on commence à travailler dessus. Il va y avoir le poisson et tout ce qu'il y a de social autour, très important ici pour les combats. Il va y avoir l'olive, on va travailler sur l'olive, j'ai pas trouvé encore l'angle, pour le reste j'ai réfléchi, mais là c'est tout nouveau et puis c'est un petit peu obligatoire l'olive, donc il va falloir trouver un angle particulier pour traiter ce produit miraculeux. Voilà. Certainement. Donc je traduis. بالنسبة للتيم اللي باش يخدم عليهم البروجي هذايا طيلة زوز أشهر ونص. دونك لي بروميير تيم اللي باش تحكي فيهم هما العائلة, باش يكون فما تصاور بخصوص الاحتياجات الخاصة, باش فما برشا على الأكلة الصفاقسية في الجاسترونومي, باش نحكيو كيف في التصاور هذوما باش يكونوا فما الزيتون, مازالوا يشوفوا شنو اللونغل اللي باش يتعاملوا به مع المنتوج هذايا اللي هو منتوج معروف به الجهة كيف الحوت. دونك مهم برشا وقت اللي نخدموا على التصاور تعرف بالجهه نتاعنا, وكيف ما قلت قبيله راهو التصاور باش يكون فما ان ايشانج بين البلدان, باش يكون فما في تونس وخارج تونس باش يكونوا تصاور موجودين, معناها صفاقس باش تخرج من صفاقس وباش تخرج من تونس وباش تكون موجوده وحاضره في برشا بلايص اخرين. Donc monsieur Pierre, je viens de dire que c'est important de travailler sur les produits de la région pour bien sûr par la suite, puisque les photos ils seront exposées à l'étranger, donc c'est important de montrer au monde entier les produits de la région, les particularités, etc. Donc si vous pouvez nous donner plus de détails à propos de l'échange interculturel qui aura lieu grâce à ce projet. Oui, tout à fait. En fait, le centre, ce sera un centre tout le temps ouvert à tous les publics. Donc, toute personne qui s'intéresse, qui est curieuse, pourra venir dans cette maison qui est un palais et participer aux tables rondes qui seront sur place ou dans le cadre du café culturel, se joindre au niveau des tables d'hôtes, un petit peu comme ici. Tout le monde autour d'une même table, mais tout le monde peut se joindre au travail. Donc on a besoin de monde. Maintenant, cette maison, c'est aussi la vitrine de Sfax pour le monde. Voilà, c'est Dar Kamoun, il faut mentionner le local. في دار كامون, donc تنجموا تكونوا حاضرين à partir de quelle date? Donc vous allez commencer les ateliers, etc., les activités. Dès que ça va être prêt, donc c'est une réponse normale. Ça va être, on va ouvrir à partir de mi-septembre, je pense. Dès qu'on a la première exposition qu'on avait réalisée déjà il y a quelques temps, dans le cadre d'une association, Centre photographique du Maghreb, qui est quand même sur ce projet, qui est à Sfax. Et c'est une exposition qui s'appelait Sfax dirait aujourd'hui, qu'il faut que je redemande à la Maison de France. Donc j'attends que la nouvelle directrice soit là. Elle arrive en septembre. دونك مسيو بيير يقول لنا اللي ان شاء الله انطلاقا من نص سبتمبر باش يتم الافتتاح نتاع المركز الثقافي هذايا, وباش يتم كيف باش يكونوا فما لي زيكسبوزيسيون, وبعد فور يا مزور كل مره تنقولوا لكم اذا فما دي اتوليي بالنسبه كيف ما قلت للناس المغرومين بالفن الفوتوغرافي. دونك مسيو بيير, on a parlé tout à l'heure qu'on doit faire un appel aux jeunes pour participer et contribuer à la réussite de ce projet. Juste une seconde. Donc قبيله كيف ما قلنا قعدت نحكي انا مسيو بيير, قلت اللي مهم برشا نعملوا نداء للشباب الكل على خاطر المشروع هذايا راهو باش يكونوا فيه كان دي بينيفول, ناس باش يكونوا يخدموا لانجاح المشروع هذايا, من صحفيين, الفوتوغرافيين, الفنانين, ناس كيف اساتذه في التاريخ. دونك حاجتهم بالحق بكل انسان يرى في روحه عنده القدره باش ينجح المشروع هذايا ويخلي بالحق تصويره صفاقس تلمع البرا والداخل, ينجم يشارك ويكون موجود.
وحاضروا d'ailleurs فما un كيفاش groupe نجمو نكونتاكت فما groupe sur Facebook donc si vous pouvez mentionner comment on peut vous contacter donc pour les gens intéressés. Oui, tout à fait. Donc il y a un groupe sur Facebook, tout simplement. Je fais un groupe par projet, déjà pour D'accord. travailler en privé avec les jeunes. Mais sinon, il y a un groupe qui s'appelle Palais la photographie. Tout simplement. دونك بالنسبه للناس اللي تحب تشارك وتلتحق بالجروب هذا اللي موجود على الفيسبوك اسمه بالي دو لا فوتوغرافي Palais هكا la photographie. بالي دو لا فوتوغرافي دونك تنجموا تكتبوا في الفيسبوك Groupe وتدخلوا Oui. سان جروب اوفير فوالا Tout à fait. دونك جوست يلزم مسيو بيير il approuve l'adhésion normalement. Oui, oui, tout à fait. Donc l'appel aux jeunes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les initier à participer et à faire réussir ce projet? Donc il faut être un petit peu patient quand même. Me contacter déjà maintenant, je peux Bien les sûr. rencontrer, il n'y a aucun problème. On se fait un café, comme on dit ici. Mais j'ai besoin de jeunes. En fait, c'est une maison qui doit vivre. Donc dans une maison, s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas d'habitants, ça ne fonctionne pas. Donc c'est une maison qui sera toujours ouverte, les gens seront toujours accueillis. Il y aura le café, je vous ai dit, qui sera quand même pas mal aussi. Et les rencontres doivent se passer sur place. Donc ces jeunes, c'est quel que soit l'âge. À partir de, moi j'ai exposé déjà une fois à Paris un enfant qui avait 8 ans, c'était exceptionnel son travail. Donc j'ai besoin de gens qui vont venir, mais un peu réguliers dans le temps, pas que pour des vacances. Ils peuvent venir visiter les expositions, pas de souci, mais pour les gens qui vont venir travailler, ils doivent travailler sur un sujet au moins 3-4 mois ou toute l'année, voire même plus continuer. Parce qu'on va les former sur des sujets pour travailler, techniquement, mais aussi sur comment construire un sujet. Petit à petit, on va faire exposer les projets en cours sur place. Quand les images seront bien, elles seront réunies dans une partie agence de presse, photo. Après, elles vont être distribuées à Paris pour toute l'Europe. Et c'est ces ventes-là qui vont financer le projet. Donc quelqu'un même qui a 8 ans avec son téléphone va pouvoir faire des photos. Si elles sont bien, s'il continue à les faire, s'il recommence, s'il écoute les conseils, s'il ne se décourage pas, la photo sera vendue et va financer le bien commun de cette maison, qui est la maison de Sfax. D'accord. Donc monsieur Pierre يقول لنا اللي راهو حاجته بالشباب اسينسيالمون بالشباب اللي يكونوا حاضرين مش كان في اوقات العطل يكونوا حاضرين في وسط العام على خاطر فينالمون قال هي دار البلاصه هذيا كيف ما دار ودار ما تنجمش تكمل وتستمر وتواصل اذا ما فماش فيها ناس وما فيهاش فيها ناس حاضرين ديما ويشاركوا وفينالمون راهو بالحق باش يكون فما افاده للناس اللي باش يكونوا موجودين خاطر باش تكون فما حتى انفورماسيون. بالتليفون كان ينجم معناها كيفاش احمد؟ حتى بالتليفون معناها تصور بيان سور باش يكونوا فما دي فورماسيون ورشات للتكوين باش يعلموا صغار ولا كبار اي عمر يكونوا موجودين باش يتعلموا لي تكنيك والمهم الاكثر من هكايا اللي من بعد ما يتعلموا باش يصيروا دي اكسبوزيسيون معرض للصور التصور هذوما فيهم اللي باش يتباع وفيهم كاريمون اللي باش يمشيو لباريس معناتها اذا باش يكونوا معروضين في باريس دونك الناس اللي بالحق تخمم علاش ليه من التصويره تخرج لبرا راهو اليوم سي بوسيبل وفي صفاقس وفي الجهه نتاعنا. Donc monsieur Pierre, je vous remercie énormément, merci d'être là, merci d'être parmi nous. Oui. Merci Nadia, merci Ahmed. Merci. Merci beaucoup monsieur Pierre Gassin. احنا باش نمشيو توا للموسيقى وبعد نرجعوا نكملوا حصتنا حتى للعشرة متاع